पूरा हंटेड हो भयंकर आवाज भगवान कांदे ओ भाई देखिलु आज देखिलु केमती लटा पूरा माड़ी भितर गई चली जाऊँ भगवान प्रभु हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स। तो सांग मैंने आज गोटे पुणी गोटे हंटेड प्लेस रे आसचु आ भाई अच्छी बुट्टू आ बादल से रेकर्डिंग करुच्ची आ गुडू ठिया टोटाल आम आसचु 4 जन आज हंटेड प्लेस को टोटाल कभर करूँ आपण देखिए आप बिलीव करेंगे ये जो जिन घटुची मैं लोकाल लोक थरुंट आसापी आम 4 जन आसचु देखते सांगे ए आम भितर पूरा एंट्री कलु देखिए पूरा बीट बाय बीट सब भर देखिए बादल दौड़ा दौड़ी किए कर जहाँ भी हम पूरा फेस कर ऑन करी रखी हाँ ऑन कर जहाँ भी हम फेस करिए बुझ तो दौड़ दौड़ी किए कर लाइट उड़ देखो लाइट लाइट ये लाइट देखो लाइट देखो लाइट लाइट देखो ना कौन देखो लाइट ना सात बजे बात अच्छी हाँ सब देखो मुझे तो नजर पड़े देखियो सामने देखो अपन देखुच तो बुटू देखुच तो नजर चारिटे पकड़ हाँ सामान देखते कपड़ा पूरा सब थोड़ी मैंने एपट साइडटा पूरा भांगिकी पड़ी मरामती करूना किसी होनी पूरा हंटेड अच्छी एपट साइड पूरा हंटेड अच्छी देखिए अच्छा तो रूम भीतर को देखो रूम भीतर देखो ओ भाई देखिलु आज देखिलु ये साउंड साउंड गुडू मोबाइल देखिलु कौन अच्छा देखो पलावटा ये तल देखो माने ये केते वर्ष तलर एमती जो पड़ी अच्छे देखो एबे भी माने यूज ना यहाँ पूरा भूत कोठरी भाया पड़ी रही देखो झरका झरका देखी पारे झरका केमती देखो लटा पूरा माड़ी भितर को
ଆଉ ଏଇ ଦେଖୁନ କିଏ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କଣ ଛୁଆ ପକେଇରେ ଭାଇ ଦେଇ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲୁ। କୋଉଟା ସେଇଟା ସେଇଥିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ନବର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଓ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଇ ଦେଖିଲୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଦେଖ ଉପରକୁ। ଓ ଭଗବାନ ସବୁ ଆବେ କ'ଣ ଗ୍ରିଲ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଏଠି ଗ୍ରିଲ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଡ଼ି ଯାଇଛି ବେ? ଭାଇ ତାই ନେଇ କିଛି ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିବା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି। ଦୌଡ଼ିବନି, ଟୋଟାଲ୍ ଦୌଡ଼ିବନି, ଜାଣିଛ ପୁରା 100 ରେଟ୍। କ'ଣ ଗ୍ରିଲ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଏଠି ଗ୍ରିଲ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଡ଼ି ଯାଇଛି ବେ? ଭାଇ ତାই ନେଇ କିଛି ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି ହେଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିବା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବନି। ଦୌଡ଼ିବନି, ଟୋଟାଲ୍ ଦୌଡ଼ିବନି, ଜାଣିଛ ପୁରା 100 ରେଟ୍। ହେଇନି ରେ ଭିତରେ ଅଛୁ ମାନେ ପୁରା 100 ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଲା କି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପୁରା ଖତରନାକ ଆବାଜ ଆସୁଛି। 4 ଜଣ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ହଁ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଉପରୁ କିବି? ଚାରି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, କେହି ପକେଇଲାଣି। ମଙ୍ଗା ମଙ୍ଗା ଗେଟ୍ ବାହାରି ଯିବ ଭାଇ, ମାନେ ପୁରା କହିଲି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ କାନ୍ଦୁଛି କି ଏବେ? ଆବେ ବର ଛାଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଛୁ ଆନୁ? ଆରେ ବର ଛାଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୁଟ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ସେପଟୁ ଆଉଛି ରେ। ବୁଟୁ ରଖୁନୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମାନେ ଉପରୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଆବାଜ ଶୁଣୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଭାଇ ହେଇଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛପଟୁ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରଚ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲା ଉଠୁ, ଟ୍ରଚ୍ଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ? ଆଗୁ ଚାଲ ଆଗୁ ଚାଲ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଭିତରେ? ହାଇ କର, ଟ୍ରଚ୍ଟା ହାଇ କର, ଭିଡ଼ିଓ ମାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଛ ହେଇଛି ରେ। ଟ୍ରଚ୍ କ'ଣ ଚାଷ ହେଲା ବି? ହଁ ଗଛ ମାରିଲୁ ଉପରକୁ ତା ଗଛ ମାରେ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ
भाई सीरियसली भाई सीरियसली भाई क्यों चली जाऊँ सीरियसली भाई क्यों चली जाऊँ एट जो पहले नहीं हम जुड़ गया जुड़ू भाई पर चली जाऊँ तो भाई 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 ठीक है ఇప్పుడు మరి भाई चारिपटू साउंड भाई भगवान प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु पूरा सांग मैंने देखिपे पूरा आम यही जगह ठिया साउंडटा पूरा यही जगह आसला माने खतरनाक आवाज पूरा विश्वास करें टेका कि गोटे पकड़ा लगे सबुठू भाई जानलु तो ये जिनस कहले भाई से भाई दिज आगे देखूँ सेठी जाइए आ कौन कह कौन गाड़ी बागे भाई पूरा एट अरे बुटू बुटू अरे बुटू अबे मामरू बुटू अबे देख को देखा जूम कर जूम कर रो भगवान कांदे अभी ये कौन ये भाई ये प्रभु जो गोनाते प्रभु भाई अरे रो हे अरे रो नु